teacher Lai here, and today we have not just one more video class, but we have the very last video class. So without further ado, let's get started. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei em que horário você está vendo a videoaula. Espero que de manhã, no horário da aula. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje não apenas mais uma videoaula, mas a última delas. Sem mais delongas, vamos nessa. Vamos começar. Internet scams, don't be a victim. Do you guys remember we have worked this text last week? Well, we did. This was the text we worked about internet scams, a text which advised you guys how you can avoid to be a victim. And I hope you guys have enjoyed this text as well as I did. However, we ended our last class with a couple of exercises in order to be answered. The same ones that I will correct right now. And those exercises were text interpreting exercises. And they basically asked the following questions though. Answer the following questions according to the passage. The text describes how Steve got A. Option B, a fake deal. Yeah, guys, if you remember, Steve got a fake deal on the internet. He has seen a product for a way cheaper price than the reality, and he ended up getting this product, and the promotional sale ended up not being true at all. Poor Steve, right, guys? Poor Steve. Well, the second question basically asks you to complete the following statement. A scam has the objective of taking advantage of you. And be really aware with these scams because they only focus on taking advantage of you and getting your money or your personal information, your data, or even get access to your computer, cell phone, and stuff. Steve thought the deal was legit because it was on his social media feed. Yes, it happens to many of us. We see deals on Facebook, we see deals on Instagram. My wife and I have already gotten close to be victims of a scam. Back in 2014, she saw an ad on Facebook about an iPhone 6 back in the days, the iPhone of the year, being sold by 2,000 reais. And the website was supposed to be Ponto Frio. The website was actually really well made. However, it wasn't really Ponto Frio. It was a scam website. By luck,
we realized that before buying the product, even though we almost fell for it. Number 4, Steve started to suspect he was a victim of a fraud when the phone was taking too long to arrive. Yeah, man, I've already gotten to a situation like that. A couple years ago, I wanted to buy a PS4, and I saw the one that I wanted on Mercado Livre. I paid for it, but the video game has never arrived to my place. So I had to contact Mercado Pago in order for them to give my money back. I was successful into getting my money back, but many people are not. So you gotta be really aware of which website are you using to not get caught in this kind of situations. At the end, Steve got scammed and lost money. I hope this never happens to you guys. I hope this never happens to you. Alright? So, past continuous questions and negatives. This is going to be the very last grammar focus we're going to be studying this year. Oh, let's check it out, guys. Past continuous questions and negatives. Observe this sentence taken from reading passage. Steve was reading the reviews when he saw the promotion was about to end. We make the past continuous by using was and were plus past participle. The past continuous indicates that an event in progress in the past was interrupted by a shorter action. This shorter event is in the simple future. So here we have a chart showing us how it works. Past to present is interrupted there and the open future. Let's take a look at it. Past continuous is also used to express an interrupted action in the past. For example, I was walking home when I met my uncle. In this case here, my continuous action is I was walking home. The simple past here is the expression I use, I met when I met my uncle. If we literally translate this to Portuguese, that would be eu estava caminhando para casa quando encontrei o meu tio. Eu estava caminhando para casa, uma ação contínua. Quando encontrei o meu tio, encontrei passado do verbo encontrar. In English, this is literally the same thing. Describe what someone was doing at a specific time. For example, last night my friends and I were learning how to fly a drone. Noite passada, meus amigos e eu estávamos aprendendo como fazer um drone voar. Ou seja, é utilizado também para descrever como uma ação estava sendo feita em um tempo específico do passado. It is also used to describe an irritating situation. For example, she was interrupting me all the time.
também usada para descrever uma situação irritante. Por exemplo, ela estava me interrompendo a todo momento. It is also used to describe simultaneous actions. Dad was cooking while mom was looking after the baby. O pai estava cozinhando enquanto a mãe estava tomando conta do bebê. It is also used to ask questions. We invert the subject in was and were, for example. Was she? Were they? Was she using the laptop in the library? Were they sharing information? Ela estava usando o laptop na biblioteca. Ele estava compartilhando informação. Claro que se traduzíssemos não apenas literalmente, mas como ao pé da letra, palavra por palavra, ficaria algo como estava ela usando o piano dela na biblioteca, o laptop dela na biblioteca, ou estavam eles compartilhando informação, o que obviamente daria na mesma. Apesar de sabermos que não é assim realmente que funciona, né? A tradução ela não precisa e nem deve ser feita de maneira literal ao pé da letra, palavra por palavra, na mesma ordem da língua inglesa. Afinal, português e inglês são idiomas diferentes. To make negative sentences like we just add not after the verb to be. For example, he was not paying attention, or we were not talking on the phone. We can also contract these negatives by saying wasn't or weren't. Well, guys, let's check it out some differences here between the simple past and past continuous. We often use the past continuous and simple past tenses together when this happens. The past continuous describes a longer background action or situation, and the past simple describes the completed action or events. For example, when I woke up this morning, it was raining and my father was preparing breakfast in the kitchen. Ou seja, nós geralmente usamos tanto o gerúndio, né, o passado gerúndio, passado contínuo, quanto o passado simples de maneira junta, né? Os dois da mesma forma, ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o passado contínuo descreve o background, ou seja, a situação, e o passado simples descreve a ação completa ou o evento. No caso daqui do exemplo que eu li anteriormente, quando eu acordei essa manhã, estava chovendo e meu pai estava preparando o café da manhã. Quando eu acordei essa manhã, explicando o evento, estava chovendo. Estou descrevendo o background que estava acontecendo naquele momento. E meu pai estava preparando o café da manhã na cozinha. Também parte do meu background. Often, the actions described by simple past interrupts the situations described by the past continuous. For example, he broke his leg when he was skiing. Geralmente, a ação descrita pelo passado simples interrompe a situação descrita pelo passado contínuo. Por exemplo, ele quebrou a perna enquanto esquiava, enquanto estava esquiando. Em inglês, nós vamos então substituir sempre a forma contínua, interromper a forma contínua com o simple past nessas formas, ok? The past continuous describes situations that go on for some time, for example, skiing. What simple past describes completed actions, ações completas, como broke. Como assim ações contínuas, professor? O sufixo ing em inglês, assim como eu já expliquei para vocês algumas vezes, todavia expliquei
com a aplicação dele no presente. Mas no passado é a mesma coisa, o sufixo ing basicamente significa indo, endo e ando. Fazendo, caindo, andando. Ou seja, ações contínuas, ações no gerúndio. Legal, esse tema aqui não precisa fazer, né? Porque o ano já está basicamente acabado. Quem quiser fazer esse tema aqui pode ficar à vontade para praticar, mas obviamente que eu não vou cobrar ele, beleza? Aqui eu quero passar para vocês as definições dessas palavras que são úteis para vocês, né? Então, user profile, digital information about a person who's using the internet. Informação digital sobre uma pessoa que usa a internet, que é o profile, o perfil. Download a copy data from the internet stored into a device or computer system. Então, uma cópia de dados armazenados na internet ou no computador. Password, secret combination that must be used to gain access to a site. Uma senha secreta que deve ser usada para ter acesso a um site. Scam, a dishonest scheme, fraud, um esquema desonesto ou uma fraude. Virus is a piece of code capable of copying itself to corrupt your computer system and destroy your data, que é um código capaz de copiar a si mesmo no seu computador e destruir seus dados. Clickbait is a content whose main object is to attract attention to a website. Clickbait, então, é um conteúdo que tem principal objetivo atrair atenção para um site. Spam, inappropriate, irrelevant internet messages, mensagens inapropriadas ou irrelevantes. E cyberbullying, intimidate or threat a person online, intimidar ou ameaçar uma pessoa online. Também tinha um texto para completar com essas expressões, são exercícios, mas também não vou cobrar, porque isso é basicamente uma atividade, né? Então eu vou, na verdade, ler para vocês esse texto. Né? Create strong passwords that are difficult to guess. Do not use obvious information that people know about you. Percebam que são todas dicas de como estar seguro online. Like your pet's name or favorite singer, for example. These are examples of obvious information that people should know. They should mix numbers and words, and you should change it after a few months. Most important, don't share them with anyone, even your friends. If an evil person gets access to your user profile, he or she can use personal information to practice cyberbullying against you. Do not open emails that look like spam. They might be advertising or clickbait that wants to get your attention. They can promise you a large sum of money or offer something for free or very cheap. If you receive a message that says hi followed by your name, that doesn't mean that the person actually knows you. It can just be some kind of scam to get your money. If you open an email or download a file from an unknown website, you can also infect your computer with a virus that will steal your personal information and damage it. Então, várias dicas aí, né? E cuidados e avisos para lidar online. Tem também um exercício aqui de audiocompreensão que nós não vamos fazer por falta de tempo, né? E infelizmente eu também não vou cobrar esses exercícios finais, certo? Não que vocês não estejam livres para fazê-los, se vocês quiserem fazê-lo, entrar em contato comigo depois. Eu vou ajudar todo mundo a fazer todos esses exercícios que não tivemos tempo de fazer durante o ano letivo e corrigir, mas não vou deixar como um tema obrigatório. Beleza, pessoal? Sexta-feira, então, nós temos a nossa última aula do ano e eu estou preparando um que eu chamo de 2020 Rewind, que é uma retrospectiva de 2020. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, falou. Thank you.